Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير على خير. J'espère que vous allez bien. اليوم غادي ندير معكم تشارك بالكراميل. Aujourd'hui, je vais faire avec vous les cornes de gazelle au caramel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les nouvelles vidéos. قبل ما نبداو ما تنساونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم الجديد. يلا معايا على بركة الله للوصفة والتحضير. Allons-y على بركة الله pour la recette et la préparation. بسم الله. هذه الوصفه اللي قالكم 250 غرام تاع دهان وزبده، 250 غرام دو بور، une pincée de sel قريصه ملح، نص كاس زيت، donc un demi verre d'huile équivalent à 100 غرام، حوالي 100 غرام توزنوه 100 غرام، مغرفه كبيره تاع عسل، une grande cuillère de miel، un yaourt nature، yaourt طبيعي، وحده خماره، une levure، 2 œufs، زوج حبات بيض، 100 غرام de maïzena، 100 غرام نشا، 100 غرام de sucre en poudre، 100 غرام تاع سكر بودره، والفرينه باش نجمعو، et la farine pour ramasser. On va commencer. غادي نبداو ان شاء الله على بركة الله. Donc on va faire travailler le sucre avec le beurre. غادي نبداو نخدموا السكر مع الزبدة الدهان. Et on le travaille jusqu'à qu'il devienne une pommade. ونخدموه حتى يولي رطب وبيض كيما البوماده. غادي نخدم اني خدمته جي طرافايي. غادي نزيد العسل، je rajoute le miel، voilà، ندير البيض، je rajoute les œufs، je rajoute le yaourt، نضيف الياغورت، je mélange bien، نخلط مليح، زيد الزيت، je rajoute l'huile، غادي نضيف المايزينا النشا، je rajoute la maïzena، avec la maïzena je mets la levure، مع النشا ندير la levure، ندير الخميره، voilà، خلط، je mélange، et je commence à ramasser. عندي الفرينة تاعي، je rajoute la farine et je commence à ramasser jusqu'à que j'obtiens une pâte homogène. Il faut pas qu'elle soit trop dure. ونخلط حتى تولي لي لا بات طريه وماشي قاصحه، ما لقاهاش تكون قاصحه. فوالا شوفوا كي تولي pas trop dur, pas trop molle. هكا تولي. Regardez, pas trop, elle est طريه. خدات لي à peu près 700 غرام de farine.
Elle m'a pris à peu près 700 grammes de farine. Voilà. غادي نخلوها تريح نص ساعة. On va la laisser reposer à peu près une demi-heure. غادي نحتاجو une farce. On va avoir besoin d'une farce. Cette farce, je l'ai mise, j'ai donné la recette dans le sablé Prestige. Je vais vous mettre le lien dans la description en bas. غادي نحتاجو la farce. هاد لا فارس درتها في الصابلي بريستيج. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصفه. هي تجي شويه هكا مول. انا غادي نزيد لها غير شويه نسلي الحليب المركز. غادي je vais rajouter un peu de lait concentré pour la ramollir un peu plus. Voilà. On met petit à petit. نضيفوا لها تدريجا. فوالا تكون كيما هاك كسوه كوم سا. elles s'enroulent facilement comme ça. تتكورنا facilement بسهوله. Voilà, je vais former des petites boules. غادي ندير الكويرات. La taille, c'est par rapport à ce que vous, la taille du gâteau que vous voulez. على حسب الحجم تاع الجاتو اللي راكم باغينه كبير ولا صغير نتوما كيفاش تحبوا. Je vais la faire juste comme ça, moyenne. Voilà, à peu près 1 cm et demi. غادي نحكم la pâte. Je vais prendre la pâte. Je vais la rouler avec le rouleau. نديرو ليها بالرولو. La pâte ما نحلاش تكون غليظة. La pâte il faut pas qu'elle soit trop épaisse. وما نحلاش تكون رقيقة بزاف. Faut pas qu'elle soit trop fine aussi. Donc 3 mm à peu près. Je vais prendre l'emporte-pièce. de l'emporte-pièce. ندير دوائر. Je vais faire des ronds. J'enlève le surplus. نقلع الزايد. نرده la bassine. نغطي عليه. Je le couvre bien. Je prends une boule. روليها هكا باش تولي اوفال. Je l'enroule jusqu'à qu'elle devient ovale. نديرها نضغط هكا نضرب sur la moitié. نسقمها. j'essaie de la ranger. Voilà. Toujours l'embout en bas. نبلعو به se confirme toujours en bas باش ما ينحلش. pour qu'il ne s'ouvre pas. ونحطها في البلا de cuisson. Voilà. Voilà, بعد ما كملتو. Voilà, après que je l'ai fini, j'aurai besoin du blanc d'œuf et un peu de cacahuètes ou d'amandes, ce que vous avez. غادي نحتاج شويه بلون d'œuf شويه كاوكاو ولا لوز اللي يكون عندكم. غادي نغطس نصو في البلون d'œuf. Je vais le tremper la moitié dans le blanc d'œuf et la moitié je vais la saupoudrer aux amandes. غادي نغطس نصه في البلون d'œuf ونصه غادي نرشه باللوز. والنص الاخر غادي من يطيب ندير له الشيكولا. et l'autre moitié quand ça sera cuit je vais le tremper dans le chocolat. Voilà.
Voilà, comme ça. هاولا بعد ما كملتو غادي نديره في الفرن. Après que j'ai fini, je vais le mettre dans le four à 160 degrés préchauffé. Donc غادي نديره في الفرن على 160 درجة بعد ما كنت حميته مليح. خليه يطيب واحد 15 دقيقة. Je vais le laisser pendant à peu près 15 minutes et on se retrouve après. هاولي الكاطو تاعي راه طاب كما راكم تشوفوا. غادي ندير له كلاصاج تاع الشوكولا منا. هذا الشوكولا تاعي دوبتها بالماء ماغي. J'ai fait fondre le chocolat au bain-marie. Je vais lui rajouter à peu près une cuillère d'huile tournesol. غادي نزيد له حوالي مغرفة تاع كبيرة تاع زيت tournesol pour la brillance. يجيني يبرق. انا هنا درت شوكولا ولي. انا هنايا درت الشوكولا بالحليب. نتوما ديروا شوكولا نوار ولا شوكولا بلون اللي تبغوه. mettez le chocolat blanc ou le noir. Je vais verser le chocolat par-dessus jusqu'au bord des amandes. غادي نفرغ عليه الشوكولا حتى الحاشيه تاع اللوز كما راكم تشوفوا. Et je tapote pour enlever l'excès ونفضه باش نقلع الزايد كما راكم تشوفوا. وهنا غادي نزوقهم بهاد الحبيبات تاع الشوكولا. Là je vais les décorer avec ces petites boules au chocolat. Voilà, je vais mettre une noire, une blanche, etc. ها الكاطو تاعي راه كمل. غادي نوري لكم الحبه. شوفوا mon gâteau est fini. Je vais vous montrer à l'intérieur. شوفوا كي جا طري. شوفوا كي طري. regardez comme il est tendre. Vous avez vu la farce. شوفوا la farce. صدقوني جا بنين. croyez-moi il est très bon. J'espère que cette recette vous a plu. نتمنى هاد الوصفه عجبتكم ونقول لكم la prochaine fois ان شاء الله. السلام عليكم.